mana luka yang kau cinta? Saat bisu jadi bahasa, kau berdiri tanpa takut, meski badai datang menyambut. Engkaulah nyala api di malam gulita, sang putri bangsa yang tak pernah lelah. Saat banyak diam kau pilih berkata, rakyat harus tahu kau bersuara. Bukan panglima atau tentara, tapi suara nurani sejati. Tak untuk ancaman busuk kuasa, hanya kaulah yang berani berdiri. Sejarah akan menulis namamu sebagai cahaya dalam kelam bangsaku. Engkaulah nyala api di malam gulita, suaramu warni tak pernah lelah. Saat kebenaran jadi barang langka, kau lawan gelap dengan cahaya. Ini suara ibu pertiwi yang bangkit berdiri takkan dibeli. Dia yang berdiri suara hati, Indonesia belum mati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. With the utmost respect, we, the members of the Forum Diaspora Indonesia, wish to convey this letter as a token of deep appreciation and reverence for His Excellency President Prabowo Subianto, the President of the Republic of Indonesia. Dear Mr. President Prabowo Subianto, we, Diaspora Indonesia around the world, are praying that may Allah Subhanahu wa Ta'ala always be your protector, guide you and bless you with the excellent health, long life, and good spirit to uphold and execute your duties and responsibilities as President of Republic of Indonesia. Your commitment to combat corruptions, to improve students' welfare, and to increase the quality of life of the Indonesian people are certainly commendable goals that demand support from all of us. However, there are some issues that have become our concern about the increasing injustices toward the ordinary citizens, the lack of accountability, the lack of transparency, oversight, and public scrutiny toward the police officers who are in charge and working at the criminal investigation agency known as Barreskrim. The ongoing refusal by the former President of Indonesia, Joko Widodo, to openly disclose his original diplomas as demanded by many people across Indonesia has become a national issue that demands your attention and action. Under the Indonesian Constitution, Chapter 1, Article 1, Subarticle 2 clearly stated that the highest sovereignty belongs and in the hands of the people, which means that the people of Indonesia have the right to know and to be informed, including the issues surrounding the original diplomas of Mr. Joko Widodo. It has become our concern when members of society, such as Dr. K.R.M.T. Roy Suryo, Dr. Rismon Hasiholan Sianipar, Dr. Tifauzia Tiasuma, as known as Dr. Tifa, Rizal Fadila, Dr. Egi Sujana, and Mrs. Kurnia Triroyani, who are simply exercising the rights and sovereignty of the people by engaging in public oversight and public scrutiny toward a public official, such as a former President of Indonesia, Joko Widodo, are now facing potentially criminal charges on the basis of libel, false accusation, creating social unrest, social disturbance in society, and slander toward a public official. We don't believe that libel and slander apply to a situation where members of society are exercising the rights and sovereignty of the people by engaging in public oversight and public scrutiny toward a public official and former president.
the ongoing refusal to disclose the original diplomas by Mr. Joko Widodo and the Indonesian Criminal Investigation Agency, known as Barreskrim, have created much of the unnecessary social disturbance and unrest in society. This is, after all, the main issue. As long as Mr. Joko Widodo and the Indonesian Criminal Investigation Agency Barreskrim continue to refuse disclosing Mr. Widodo's original diplomas publicly, the longer it will take to cease from the people's mind. As the people have the right to know and to be informed, it is mandatory and obligatory when asked by the people for any public official, such as the former President of Indonesia, Joko Widodo, and the Indonesian Criminal Investigation Barreskrim, to immediately disclose his original diplomas openly and publicly. Failure to do so is in blatant violation of the Indonesian Constitution 1945 and disrespectful to the very sovereignty of the people of Indonesia. For the above reasons, we, the Indonesian diaspora around the world who signed this letter, urge you, Mr. President, and your administration to take swift and immediate action the following. First, issue an executive order to the former President of Indonesia, Joko Widodo, and to the Indonesian Criminal Investigation Agency Barreskrim to disclose Mr. Widodo's original diplomas without any reservation openly and publicly for the people of Indonesia. Second, issue an executive order to the Indonesian Criminal Investigation Agency Barreskrim to deny any complaints by Mr. Joko Widodo towards the members of society who are exercising the rights and sovereignty to engage in public criticism, public oversight, and public scrutiny toward a public official. It is not acceptable and legally unjustified to press charge members of society whose names are stated above from any legal prosecution in the basis of libel, false accusation, creating social unrest, social disturbance, and slander toward the public official. We feel that the current police officials who are in charge and working in the Indonesian Criminal Investigation Agency, Barreskrim, are not conducting their duties and responsibilities in a good faith. They are still under influence of the former President of Indonesia, Mr. Joko Widodo. Without your involvement in this issue covertly or overtly, we believe that the Indonesian people will never receive justice nor fairness. For that matter, we, the Indonesian diaspora across the globe, urge you and your administration to take action swiftly and immediately to end this unnecessary debacle in our Indonesian society by disclosing Mr. Joko Widodo's original diplomas. Let the Indonesian people themselves determine whether Mr. Joko Widodo's diplomas original or the forgery ones. That is the rights and the highest sovereignty of the Indonesian people to do so. With deepest respect, we trust you will give this matter your thoughtful attention. Your thoughtful attention to this matter could make lasting difference in the lives of many. Thank you, Mr. President. Sincerely, signed by Chris Komari, signer, Chairman of the Indonesian Diaspora Indonesia. Dengan segala hormat, kami yang tergabung dalam Forum Diaspora Indonesia menyampaikan surat ini sebagai bentuk penghargaan dan rasa hormat yang mendalam kepada Bapak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Bapak Presiden Prabowo Subianto yang terhormat, kami diaspora Indonesia di seluruh dunia berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi, membimbing, dan memberkahi Bapak dengan kesehatan yang prima, umur yang panjang, serta semangat yang kuat
untuk menegakkan dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab Bapak sebagai Presiden Republik Indonesia. Komitmen Bapak dalam memerangi korupsi, meningkatkan kesejahteraan peserta didik, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia tentu merupakan cita-cita yang patut dipuji dan perlu didukung oleh kita semua. Namun demikian, ada beberapa hal yang menjadi perhatian kita semua, yakni semakin meningkatnya ketidakadilan terhadap masyarakat, minimnya akuntabilitas, minimnya transparansi, pengawasan, dan penguasaan publik terhadap aparat kepolisian yang bertugas dan bekerja di Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim. Penolakan yang terus-menerus dilakukan oleh mantan Presiden Indonesia, Joko Widodo, untuk secara terbuka membuka ijazah aslinya, sebagaimana yang dituntut oleh banyak orang di seluruh Indonesia, telah menjadi isu nasional yang menuntut perhatian dan tindakan Bapak. Dalam Konstitusi Indonesia bab 1 pasal 1 ayat 2 secara jelas menyatakan bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, yang berarti bahwa rakyat Indonesia berhak untuk mengetahui dan untuk diberitahu termasuk masalah seputar ijazah asli Bapak Joko Widodo. Hal ini telah menjadi perhatian kita ketika anggota masyarakat seperti Dr. KRMT Roy Suryo, Dr. Rismon Hasih Sianipar, Dr. Tifauzia Tiasuma yang lebih dikenal sebagai Dr. Tifa, Rizal Fadila, Dr. Egy Sujana, Ibu Kurnia Triroyani dan kawan-kawan. Mereka yang hanya menjalankan hak dan kedaulatan rakyat dengan melakukan pengawasan publik dan pengawasan publik terhadap pejabat publik seperti mantan Presiden Indonesia Joko Widodo kini berpotensi menghadapi tuntutan pidana atas dasar pencemaran nama baik, tuduhan palsu, menciptakan keresahan sosial, kerusuhan sosial di masyarakat, dan pencemaran nama baik terhadap pejabat publik. Kami tidak percaya bahwa pencemaran nama baik dan fitnah berlaku pada situasi di mana anggota masyarakat menjalankan hak dan kedaulatan rakyat dengan melakukan pengawasan publik dan pengawasan publik terhadap pejabat publik dan mantan presiden. Penolakan yang terus-menerus untuk membuka ijazah asli oleh Bapak Joko Widodo dan Badan Reserse Kriminal Bareskrim telah menciptakan banyak keresahan dan gangguan sosial yang tidak perlu di masyarakat. Bagaimanapun, ini adalah masalah utamanya. Selama Bapak Joko Widodo dan Badan Reserse Kriminal Bareskrim terus menolak untuk membuka ijazah asli Bapak Joko Widodo ke publik, maka akan semakin lama hal itu akan hilang dari benak masyarakat. Karena masyarakat berhak untuk tahu dan mendapat informasi, maka wajib ketika diminta oleh masyarakat bagi pejabat publik manapun seperti mantan Presiden Indonesia Joko Widodo dan Badan Reserse Kriminal Bareskrim untuk segera membuka ijazah aslinya secara terbuka dan publik. Kegagalan untuk melakukannya merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap Konstitusi Indonesia 1945 dan tidak menghormati kedaulatan rakyat Indonesia. Atas alasan-alasan di atas, kami, para diaspora Indonesia di seluruh dunia yang menandatangani surat ini, mendesak Bapak Presiden dan pemerintahan Bapak untuk mengambil tindakan cepat dan segera sebagai berikut. Pertama, menerbitkan perintah eksekutif kepada mantan Presiden Indonesia Joko Widodo dan Badan Reserse Kriminal Bareskrim untuk mengungkapkan ijazah asli Bapak Joko Widodo tanpa syarat apapun secara terbuka dan terbuka untuk masyarakat Indonesia. Kedua, menerbitkan perintah eksekutif kepada Badan Reserse Kriminal Bareskrim untuk menolak pengaduan yang diajukan oleh Bapak Joko Widodo terhadap anggota masyarakat yang menjalankan hak dan kedaulatan untuk melakukan kritik publik, pengawasan publik, dan pemeriksaan publik terhadap pejabat publik. Tidak dapat diterima dan tidak dapat dibenarkan secara hukum untuk menuntut anggota masyarakat yang namanya disebutkan di atas dari tuntutan hukum apapun atas dasar pencemaran nama baik, tuduhan palsu, menciptakan keresahan sosial, gangguan sosial, dan fitnah terhadap pejabat publik. Kami menilai bahwa petugas polisi saat ini yang bertugas dan bekerja di Badan Reserse Kriminal Bareskrim
tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikat baik. Mereka masih berada di bawah pengaruh mantan Presiden Indonesia Bapak Joko Widodo. Maka tanpa keterlibatan Bapak dalam masalah ini secara diam-diam atau terang-terangan, kami yakin bahwa rakyat Indonesia tidak akan pernah mendapatkan keadilan maupun kesejahteraan. Terkait hal tersebut, kami diaspora Indonesia di seluruh dunia mendesak Bapak dan pemerintahan Bapak untuk segera mengambil tindakan cepat dan segera untuk mengakhiri malapetaka yang tidak perlu ini di masyarakat Indonesia dengan mengungkap ijazah asli Bapak Joko Widodo. Marilah rakyat Indonesia sendiri yang menentukan apakah ijazah Bapak Joko Widodo asli atau palsu. Itulah hak dan kedaulatan tinggi rakyat Indonesia untuk melakukannya. Dengan rasa hormat yang sedalam-dalamnya, kami berharap Bapak akan memberikan perhatian yang penuh terhadap masalah ini. Perhatian Bapak yang penuh perhatian terhadap masalah ini dapat membuat perbedaan yang langgeng dalam kehidupan banyak orang. Terima kasih Bapak Presiden, hormat saya ditandatangani oleh Chris Komari, California, United States of America, Chairman of Forum Diaspora Indonesia. Signer, co-signer, Mr. Johnny Chair, Melbourne, Australia, Mr. Jus Julius, Sydney, Australia, Mr. Wahyu Utama, Melbourne, Australia, Mr. Evo Satria, Sydney, Australia, Miss Eli Suparjo, Brunei Darussalam, Mr. Pramudia, Port, Australia, Miss Unisoni, Belgia, Miss Lily Sudarmin, Belgia, Mr. Erhamni Samhudi, Sydney, Australia, Miss Annie, Hong Kong, Mr. Tony Den Haag, Belanda, Miss Rini, Belanda, Mr. Ari Anton, Uni Arab Emirates, Miss Vera Santiago, Chile, Mr. John Junaidi Anasril, Melbourne, Australia, Mr. Dimas, Leeds, United Kingdom, Mr. Rodi Hartono, Malaysia, Mr. Aditya Nugroho, Auckland, New Zealand, Mr. Rafiq Haryono, Kuwait, Miss Novia Sanchez, Hamburg, Germany, Miss Muji Hasanah, Hong Kong, Mr. Abdul Razak, Melbourne, Australia, Miss Eja Suryatna, Hong Kong, Mr. Chris Komari, California, United States of America, Miss Ida Irmayani, New York, United States of America, Miss Mayani Harahap, Switzerland, Miss Kartini Kolgori, Canada, Mr. Ahmad Siragar, London, United Kingdom, Mr. Effendi Prasetya, Port, Australia, Miss Susanti, Chile, Miss Rianti, Melbourne, Australia, Miss Riramina, Belanda, Mr. Abdul Aziz Bayagub, Belanda, Miss Aflina, Belanda, Mr. Devier, München, German, Mr. Denny Razman, Melbourne, Australia, Mr. Razali, Doha, Qatar, Miss Rosdiana Ramli, Sweden, Mr. Asim Ismail Siragar, Brussels, Belgium, Miss Aish Yaningsi, United Arab Emirates, Mr. Hassan, Sydney, Australia, Mr. Ekora Harjo, Nova Scotia, Canada, Mr. Budi Mulyono, Ottawa, Canada, Mr. Gani, London, United Kingdom.